Lamsuko Swrangchati Kokborok Koktwma Angdor Logitamo University Mati Kokborok Koktwma Rongka. Dini Grashara Edisha Hapuni Luajong by Tibrasha Koktwma Tungarona Jagat Bagir Zakate Tibrasa Media Ronibai Kaisha Kotonbo Bagir Zakha. Bisibruno hayong hakutur gnangai metale tham salmariwo World Press Freedom Day salparai jago a salanrok sawino tini edisi haponi ICT department ni luajong bai khomulongni edisi hapangni main building go Tibrasa Kokborok media roni bagai kaisa ketal khotol eba room phiogoi rijaka asalni pandawo Tibrasa media roni bagai room phiogoi feka phitara soi edisi haponi siyam purnochandra jabatia logimanjaka MDC Debadet Tripura Komulong Press Club ni tangfang Ronjit Devarma te edisi haponi kubuni adong ro. You administration, sini executive engineer RTN, te sini official team, joto phai mandan no, ani lay belekhe pipe ya hamdama ya paru. Tini sini bubagrani sakthar mungbai, boni wancho mungma seng sarona ni bagai seng edisi hapungo phai mani logo ne sakthar kha apana chini kabangma technical problem tomani bagai sengje donani musuksak doimalia khani bangai nakar sana seng musugo sini Tibrasa je Koktwma thonai ron jotono sini edisi hapangni bukhatri je manmani seng chubanani tani ke sini Tibrasa ni mukhan kusu karnai be sini Koktwma thonor nai ne neni sini ro nai be sini Koktwma thonai ron jeng kamiam jayo joto noglai be silai be lama kore tei kore neni school ni ব্যবস্থা hamya jeng joto no janja elaka bo jeng joto no saiman pheba media ni bisite je phunuk jagmani ke tei be joto no saiman hani bangai boroni je Koktwma thonai roni je problem ngui tongmani sengbo busiu sengbo subanani musubu seni bekhate je mansak subanani bagai seng saktarui butong saktar mani bisingte jeni seng yapre selai kha sikon teni bising phana seng oro rom sna laibe yapre selai kha oro joto chini edisini news te nangmani equipment of some provide khainai or the work boni bisingte no je news rohojane ro bebang na some provide khainai boni system some set up khainai already manai ro reading the boni sara bosong je mansa some financial help khainai grant in act hisabe some khainai ni bagai pau salajak chini maharaja phaikai hene bo final di sonanai kaisa sikonte program khaimani bisingte amo khlaijanai seng press jacket behaine de register tongnai borno de media house ni register khaijak boroni reporter ong seng tini provide khainai je mamani tei bata ki phainai rongno tabo phana phayak ko tongnai rongno bu seng next time mo borno roi rona Nironi chubasu seng glai nangbu je jagao seng saimaya je jagao seng information maya abo nironi bisinte jeng siman an bang nirogo jono inform khlaidi sini samung tangmani ro bo jaga derawai tong nirogo seng no information rodi seng oro nokha kaisa jini seng mitoma khailene seng dofani bangai jotono wancho mani thancha mangne joto janja samung bai jeng dofani benefit ngai jano jeng samung ma khaine chini maharaja barbar no sawo ang pradhan mantri Narendra Modi ni ideology bai gotho ya hangai Pakistan bai yagrong lai aing digi dai Narendra Modi no mechenai hai hangai wancho khaike mo international desoni bangai hamya hai chini maharaja barbar no sawo sengbo mawa soglai Tipra motha sade kebangma tongnai satane kebangma tongnai sini edisi hapangni tamung timung kebangma deramung tongoi mana joto perfect ya sini Tipra mothani leader rokni bisingo samung jaya
गोबांमा ङै मानो आंबो जाया ङै मानो तारमाने जों बैनि मोखां गसरबाय थाङै मालायै बबाय चक्रान्त खायबै दिनै जों खायाखायनै अमहायखे थांखायखेथ' दिनै दफानि बाङै नों लसनाय हामियानाय नोंबो हामाया आंबो हामाया अमहाय जागा थांनायनि हानि बाङै निरनि अमहायो रुल दङो जे दिनै दफानो संसानानि बागै जतनि साइननि यावनो फान दङ दिनै प्रेस फ्रिडम डे अ जागायाव जों इन्डिपेन्डेन्टलि दिनै प्रेस रनो यापरि से जाखा घोषणा खायजाखा जे प्रेस मीडिया रो गोबांमा पावजागो बुजागो दिनै पलिटिकल क्लेशफोराव दुखुमानो बे बाहायरनि बाङैबो जों दिनै रन्जित बाबुबो दङ आफ्रो डिसकासन खायलेफोराव जों जत रिपर्टार रनि बागैबो जों इन्सुरेन्स प्रोवाइड खायनायनि बा इन्सुरेन्स खायनायनि बागै इभेन मेडिकेल इन्सुरेन्स फांनाय मेडिकेल इन्सुरेन्स फांनाय आइखे बानायनाय नन लाइफ पलिसि जेता दं माने अमाहायराव जों बाहायखे खायमा रुल फ्रेम माने यागोल दिनै कमिटिबो ताबो खाजाखा नैनि मीडिया नि रुल नैनि अरो एडभार्टाइजमेंट पलिसि थों नैनि मीडिया पलिसि थों दिनै एडिशन बत कमिटि रो डिसाइड खायनाय कमिटि डिसाइड खायमाने यागोल जों अमनावबो व्यवस्था खायनायनि बागै जों महाराजा बायबो सालायजा दिनै रन्जित बाबु दङ दिनै दागो दंबो अमाहायखे जों मता मति सालायजा बे जों बनाव बाहायखे एग्जिक्यूट खायनाय थांखायखे ब जागा दिनै लीगल प्रब्लेम दं टेक्निकल प्रब्लेम दं अम निरनिबो सहयोगिता नांगौ निरबो दिनैबो साजेसन खायदे जेहेतु प्रेस फ्रीडम दे निरबो साजेसन रय कलम खायखे दिनै बाङै बेनिफिट नाय एडिसी हाफां तमाके मीडिया पॉलिसी खायनि नाय दं अब तो निरनि सहयोगिता बायसिं नाय जाते दिनै दिप्रासाराव बेनिफिट माथों अमसों नायो नैनि ओ मीडिया पॉलिसी जों एडॉप्ट खायमानि यागुलो गोबांमा दिनै मीडिया ओ सामखाय दंनाय र जाते प्रॉब्लम नियाना तै दिनै एडिसी हाफांबो प्रॉब्लम नियाना तै ओ कायनि जिनिस न वाचो लायि बुस्थां या प्रिसेलाने आं बायथाव कयनानि मुसुबो दिनै जे सिकिनते प्रोग्राम नि बिसिंति निरना पाबंमानि निरब खायमानि बागै मिलायखे हामाय माया फारफिउ दिनै कुनो अरेंजमेंट र आसो करिना आंबा सायमाया मेयाफ्रा सालायला हा आइफोनो जे मानि न निरब अरेंजमेंट खायजा दंबो इसा आंबो दिनै एडिसी हाफां ते दिनै दिप्रासानि बागै दिनै मीडियानि रोल प्ले इम्पोर्टेंट दिनै दफानो संसानानि बागै प्ले निरनि चुबासु नांगो निरबसनो चुबादि बाहायखे दिनै दिप्रासा मीडिया ओ सामखायनाय र बेनिफिट नाय निरबसनो साजेसन रदि जों साथारनाय जे दिनै एडिसी नि फान दंसार दिनै रां दंसार जों बाहाय तमा खायनाय ना माहायरो जों साथारनाय एबेन साथारबो दं आइथावा अमनो सानि मुसुफिउ महाराजा जेफ्रो फायनाय आफ्रो दिनै वन टाइम या दिनै ग्रांड इन एड रनानि बागै सालायजा दंबो आफ्रोनिबो महाराज दिसनानाय बाहायखेरनाय बख्रनाय महाराज फायखायखे आफ्रो प्रोग्राम नि बिसिंते निरबाय मालायखेना लेखे हामबाय खुंबाय tongthok it pala chakha bubagra khor agyo kaham keno Tine churuk bosoni jotone chulai kotor te ater ka tongthok it nishal haste hayong hakotor kana kino palailayo joto churuk bosoni lukuro abo hakino marni babu nokjago kobuni bosoni eba kobuni tongthani borokbo abo hakino kraksarat joto boromni mani bisingtui palai jakha bubagra khor aguni gedumia jame mosjid buskango পাক যাতে সেইভাবে এই ঈদুল ফিতরের নামাজগুলোকে শান্তি সুষ্ঠুতার সহিত সহুলতার সহিত যাতে ঈদের নামাজগুলোকে আদায় করতে পারেন আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি এবং দেশবাসীর জন্য সবার জন্য আমরা দোয়া করি যে সবাই এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বাসনেওয়ালা সমস্ত মানব জাতি সব যাতে সেই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে
শিষ্ট সবলের সহিত সুকুনের সহিত ইতমিনানের সহিত যাতে আল্লাহ পাক সেই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সবাইকে দেশবাসীকে সবাইকে যাতে সেই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যাতে বসবাস করতে পারে তাদের জন্য আমরা দোয়া করি এবং পুরো আলেমের জন্য আমরা দোয়া করি। আল্লাহ পাক সবাইকে বেশি বেশি করে সেই সমস্ত ঈদ এইভাবে রমজানগুলা এভাবে ঈদের নামাজগুলা পড়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে যে এই দুনিয়ার মসজিদের ঈদগাহ ময়দানের মধ্যে যে নামাজ হলো 8টা 30 সময় যে নামাজ অনুষ্ঠিত হলো সেই নামাজের মধ্যে অসংখ্য লোক ছিলেন, ওলামায়ে কেরাম ছিলেন, বাহির থেকে মেহমানরা আসছেন, সবাই ঈদের নামাজ বহু শান্ততার সহিত সুকুনের সহিত ইতমিনার সহিত আদায় করতে পেরেছে। অত্যন্ত আমরা খুশি হয়েছি। আর সবাই কাছে অনুরোধ যাতে আমাদের সেই সমস্ত ঈদগাহর মধ্যে সেই সমস্ত মজমার মধ্যে প্রত্যেক যাতে সেরকম শিরকত করে আসানের সহিত যাতে নামাজগুলো আদায় করতে পারে প্রত্যেকের কাছে দোয়ার দরখাস্ত এবং আল্লাহ পাকের কাছে আমরা নিয়ামতের এই শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আমরা সবাইকে এই সমস্ত আমলকে বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ। আপনার নামটা? আমার নাম মৌলানা মোহাম্মদ আসাদ উদ্দিন, আমি সেই কুতুমিয়া মসজিদের ইমাম সাহেব। রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সমস্ত বিশ্ববাসীকে ঈদ মুবারকবাদ আমাদের সেই ঈদগার পক্ষ থেকে এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের পবিত্র রমজানুল মুবারক অতিবাহিত হওয়ার পরে আজকে যে দিন ঈদ উল ফিতরের দিন, আমরা খুশির দিন, যে সমস্ত মাস রোজা রাখার পরে ইফতার সেহরি সমস্ত কষ্ট মুজাহেদা খুশিভাবে সমস্ত মুসলমান সব দেশবাসী খুশিভাবে বরদাস্ত করে আজকে যে ঈদ উল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হলো, শান্তির সহিত আল্লাহর রহমতের দ্বারা আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে সমস্ত খুশির মধ্যে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন, অত্যন্ত খুশি। এবং এলাকাবাসী সবাই যেতে আসে ঈদগাহর মধ্যে যাতে নামাজ পড়তে পারছে, আমরাও অত্যন্ত খুশি। এবং তার সাথে সাথে যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে রমজান মাস সমস্ত মাসের রোজাগুলো রাখার তৌফিক দান করেছেন এবং তারাউইহ নামাজগুলো আদায় করার তৌফিক দান করেছেন এবং সমস্ত নেক আমলগুলো করার তৌফিক দান করেছেন এবং আল্লাহ পাকে আমাদেরকে যে শেষ মৌত পর্যন্ত যে শেষ এই আখেরি দিন যে ঈদ উল ফিতরের দিন যে খুশির দিন, সেই দিন পর্যন্ত যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই হায়াতকে দরাজ করেছে, আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত নিয়ামত এবং শুকরিয়া পালন করতেছি যে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেশি বেশি করে জাহানের আলমের মুসলমানকে আল্লাহ পাক যাতে 와키노그를 보존너고니 미신 컴선 라즈카드 감요 YPTF 손자마 샬러르그이 바르데 살라이카 YPTF니 아담라 हारसिंनि गोरों गोरों तिब्रासा आमसायो दिनै YTF संसामानि बिसिसा कामन्दरु सय YTFनि लवाजंबाय फाउन्डेसन दे सालपालायजागै दंगो आबो हाइकिनो दिनै क्रासन वाकिनगर बुजंनगरनि बिसिं खमजाक राजघाट कामलियो YTF संसामा शालरु सय बानाति सालायका जत YTFनि सिखला आदंरा आरो फाइमानजाका YTFनि प्रेसिडेन्ट एबा कास्को हायाके एमडिसि रुनेल देबरमा YTFनि आदम प्रशान्त देबरमा जितेन देबरमा कारे गोबांमानो फाइमानजाका आसालनि बदल संसामा सालरगै कासे बाइकनि बख्लायजाखा Long live!
Sini Youth Tripura Federation eba YTF ni prothom first foundation de omno rigi sara Tripura ono sini 38 ta block committee o sara Tripura ni oro hodom dom ke palijak tomo first foundation de tauk sing oro bujjangna wakinawar eba Mohanpur assembly constituency ni Rajgat BCO sing play hosting hega youth ni omon pore sing bike rally kise khaine ompore sari ko taisa sing mosal rally khine তাই সারা ত্রিপুরা যত ব্লক যে 38টা ব্লক কমনি আর দাল বিদাল প্রোগ্রাম খাইজে কম যেমন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যেমন গুরি যে পেশেন্ট চুদিয়া পেশেন্ট হেল্প খাইনাই সিনি YTF নি আদং রং তাই বিভিন্ন রকম যেমন বাইক র্যালি মসল র্যালি খাইজে সারি রগ হাইকে যে তুই কুড়ি জায়গা তুই বাগ যা কম जोंथ তুই বাগ মানে থানে এক মাস ধরে বাগি টঙ্কা তালসু জরা 1 লাখ লিটার নিয়ে এবার সিনি YTF রক বাকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তাই হাইনে সালনগো जों হাইকে সিনি YTF जों गेदा त्रिबलिन बाय फाइट फैनाय जों बुबाग्रानि उक्लुगो दङै जों जत सिक्ला सारा तिबन सिनतिबा सदाबन सिक्ला जों बुबाग्रानो उक्लुति फानरुइ बन खप्लाय खायनाय गेदा त्रिबलिन जबाव बरनि सिबिं बाइक निसल बरन थिं जेंजांनाय अ राजगत बिसिन सिबिं बाइक रेलि खायजाङै बो बिसिनो तै गुरि जामाय जों सारा बुजोंनो वाकिनो गुरिनो 10টা बिसिनो तै 10টা बिसिया सारा बुजोंनो वाकिनो बर थाङि पाइनाय बो अमो गामसिगुर डिसि भिलेज थाङि पाइनाय पालननि बखाखा जों थाङै दङ बेलेखानो जों तिनि तंथगो वाति नबर फाइफानो तिनि सिक्लारक तिनि महाके खाबसावै वाति नबरना मेसनै जों तिनि अ जे तिनि युथ फेडरेशन आसेमा सालमसन पाल बाक्साके पालायलायनि बागै जों तिनो राजगाट आमचोय फाइजाक तेबक जों बाक्सा फाइ मानसा फाइजाक तिनि अ आमचोनि नो तिनि युथ फेडरेशन प्रेसिडेंट सारुनाल दे बर्मा तिनि वर्किंग प्रेसिडेंट तिनि सारजितेन दे बर्मा तै जत तिनि ब्लकनि लिडार तै डिस्ट्रिक्टनि तै जत तिनि वारियार्स दङ खाका हामिया फरै जों तिनि फ्लेग होस्टिं खामोन बखा जों थांलायनाय आं ताबक अ जरानो तिनि एमडीसी सारनारनान सकान Alnogum Marikono Feironza Kakrosa Shikok Patimon Koya. Palnogo Marikono Feromzaka Korso Shikok, Tana Talsumbi Koi Ayo Belshikok Agarjak Hanibai Beleton Kishobok Lajak Tonkosan Lukurobo. Tangshal Horo Shikok Bodo Obisla Traffic Pin Ganawotoma Falnogo Haka Ajarano Tala Subai Falnogo Hanan Ifro Naimutarok Murhi Tomazorobo Darakshida Romka Shikogno Fiaba Karitanka Kubri Shikogro Manjana Shikunimung Sugas Devnat Omorgale BC Chichuko Nok Shaljibai Chebri Chojindurnagon Amsayo Shikongni Logu Manka Tala Subemani Malikani Robo Yagulo Shikogno Koi Tanawat Langzaka Dorvanago Tezone Krani Shalani Koktwma Semanka Bari গাড়িটা কত সময় দা চলো আর কিছু করছো এবার আসলে দিদি খাবার আচ্ছা আর কোটা সিলিন্ডার কোটা তিনটা কই বেচো কোন জায়গা কত করে 2000 টাকা কোটা দোকান চুরি করছো দোকান 50-60টা কত 20-25টা 25টা দোকান চুরি করছো 15-20টা কতদিন ধরে কাজ করতেছ 2 মাস ধরে মজুরি লাগে না তার বাড়ি কই কি নাম ব্যাপার হলো এই বিগত কিছুদিন ধরে আমাদের খোয়াই শহর এবং শহরলাগোয়া এই বিভিন্ন এলাকাতে ছোটোখাটো চুরির ঘটনা হচ্ছিল এ নিয়ে আমরা কন্টিনিউ সার্ভিলেন্সে রেখেছিলাম এবং গতকালকে রাত্রে আমাদের এই ক্ষয় অফিসটিলা এক দোকানে তারা চুরি করতে আসে এবং দোকানে তালা ভেঙে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পাশে থাকা যেন আমাদের ডিউটি যারা ছিলেন এবং আমাদের নাইট পার্টির সঙ্গে এলাকার গ্রামবাসীরা মিলে ওদের আমরা আটক করে ফেলি দুজন চোরের মধ্যে একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তার মধ্যে একজন সুকেশ দেবনাথকে আমরা আটক করেছি তার সাথে যে চুরি করতে আসা জিনিসপত্র আমরা শাবল রড আমরা রিকভারি করেছি এবং তার দেখানো অনুযায়ী আমরা এই
পহরমোড়া তারপর মহাদেব টিলা এরিয়া থেকে সে আগে কয়েকটা জায়গা থেকে যে জায়গা থেকে চুরি করেছিল এরকম কিছু বাজে বাজে সামগ্রী আমরা উদ্ধার করেছি এবং তা আরও চেষ্টা করছি আরও রিকভারি করার জন্য। Swarnakamal Jewelers ni Swarna Akkhaya Tor Samater angnai 26 April ni simi 7 May jora Akkhaya tirteni bagai lucky draw o salbrum no tongo rangsak ni puisa mega lucky draw o tongo chung holong ni necklace set kuplai angna ni shape kaham abuni yagulobo chung holong ni kanmanai ni bainawo flat 100% khaiklaimo tai rangsak ni kanmanai ni bainawo flat 25% khaiklaimo bebak manai paimungbo tongo shokal terni bagai kejam rangsak ni kanmanai no sebai ketal rangsak ni hallmark genang manai painani shape kaham rejagai tongo Jerok insurance khane bagai wanaja rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapangbai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok tai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kokbiti nawi mano আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরাশারনি হা ত্রিপুরা হাইপানো ত্রিপুরা সামু আগরতলা দলিব হাতিব মানথংমা বেলাইনো কেসেং ত্রিপুরা সামু হোটেল গরিনো হিনি মানো আগরতলা দলিও ফাইকে ত্রিপুরা সামু রজুলাইব মানথগের অঙ্গো ফিয়া তাবকতে অবহাই নাঙ্গলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরাসানি যত চামুং গুদক চাকরি মজদেং বেরমাবুতৈ মৈহান দালনি সিমি চেঙ্গৈ যত ত্রিপুরা সারনি চামুং রক রাংমরকনি ককসানা থাকে বেলাইনো
गोबां बेलायनो किसाबया तिब्रासारक आगरतला फै गुबुननि हटेलनो जेसेक रां मनक बाय माइ माचावो आबुनि सिलाय किसानो फिया जामुंनि गरन एबा क्वालिटी बेलायनो काहाम दै साफ सुथ्रा हाइके लुकुरक तै तालेर सिदि दाक्तिनो दद्र फाइबाय सिदि बरक हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट आगरतला दलिबो स्रामजाक तिब्रासा जामुंनि हटेल दै रेस्टुरेन्ट सालब्रुमनो हटेल फियकजानाय एबा जामुं मानथंनाय फुं दाम सिनि तामै सति थामसिनि सिमि हटेल निकुमांखा एडभाइजार जमुनी नियर पुरान कालीबाड़ी रोड मंत्री एनसी देवरमानी नगानाव o dugan kata khulujak mani borok hotel and restaurant omong kha chini advisor jomuni agartala all kalibari ruto tai tini o hotel ni main chini aim kha tiprasar ni jamung no jeng dustang hotlang na bagai tai chini o jaga podre pot tiprasar ni jamung mannai jemon chakroi budok tai amti haino chini wakrok wabubu amti hairo mannai on sokang ro mannai o jaga je o je asuk dis hamani abor price ro bo chini o jaga based on kai price tabu 16 semi starting tai aba inga 100 khai nola tai om pore chini 100 by inga 150 je o tamu ro bang restaurant online bising bare man thana online bising go tai saja sani bising chung online go try khai tai borok khai saja sani pore borok chung bai contact khai benin chung tibrasar nomno sanamu chung go je town to borok phayo beraina phayo agartala shohor phai borok phai pano মানে বরক মাই জানামু जों जाखोन अनेकता जागाव थांगे बरक जाखाय गुदा माया निजे नग ने हेके चामु माया tai o चामु ननो जों चिनि o बरक होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नि बिसिं पितुना मु जों tai जों अमन तुइ जों tai चिनि ताको बुबु जत जन तनाय जत ननो जों कबल जाव मन बरक चिनि o होटेल फाय विजिट फाय बेनां तो tai जों बाय बाक्सा करन गे चिनि o जागा फाय जाय थांबाय ना ro de o hotel le buku sini pyo mane pungo pu order sini tengeri kodo ko tamana चिनि म फुङो जों स्टोरी नै 7:30 नि सिनि tai हरक खलब जानाय अयो 10:30 fungsinya mai man thana bo fungsinya mai man funggong ke chino pera boti be man tini oro mai sawani belanyo bakha khaksangka tamni ke chini chaboro abo bai masakha chini chakri budo chakri belai thoka shipping rei songja abo taisa stana musung basiwo belai moton kha khomo phanchuloka mansugo luzak belai phasungkha ke mansorok thoka jabang man thoko YTF जुलाई भरि डिभिजननि लवाजों बायदिनि फुंनि दामसे हाइतामा जराबो कयफां कमिटि हल YTF संजमा सालपाला जाखा YTF जुलाई भरि डिभिजननि लवाजों बायदिनि फुंनि दामसे तामा जराबो कयफां कमिटि हलनगो पालाय जाखा YTF नि फाउन्डेसन साल आरो फाइमान जाखा तिदेरिजि हाबंनि इयाम बरम गोनां सुहेल देबरमा कारिबो तिपुरा माथा जुलाई डिभिजननि प्रेसिडेंट हारा मजुमदार त्रिपुरा माहिचरण त्रिपुरा सबिता जमातिया पुनिलाल त्रिपुरा नकारिबो कुबुनि आदंर one last by how zarur kari one last by thansa chinte ji o thansa jobano ke bagi kasumanya gabama buni government leader untu buni chin against the party commander untu boro tinti paramatna thor police te gubrido tange jini bubagara kubui jini bubagara crowd leader jadi no bui langge parmanya mai bego parmanya ain bego thoki manya bobe bobe chin manya obo chin bubagra buni hazar leader ni chin bubagra corruption sama chin bubagra corruption buni hazar leader abo chin bubagra ma sin sema nai chin han bubagra o han dese gyona bagai ini busa kan kai sin mon logi ni sam logi nai ba sin agi mon sam logi laka mane sura logi laka tamman kha sin joton sibu ab ke chin sannya tangi hanke history ke bono pogithnya history tamul thnai no aur bagai sin cheri nai khai sin agi ta man khai tam ko man khai sin tam tamani bor sogi khai beba sin tam moi khai abar tani chin barabar tani chin asma abar ke sare sin boyer sabde chin majority tamani tin chin bor sogi aur bagai dino zaramo sin amar chin moi dinar nai ये देखने प्रॉब्लम लामा करनी प्रॉब्लम स्कूल तो मो टीचर कया टीचर तो स्कूल करे हॉस्पिटल तो मो डॉक्टर तो मो हॉस्पिटल करे ओ माय गॉड मच प्रॉब्लम फेस लाइक आपन जो तो बेबो सॉल्यूशन बर माने गए जबर सिंह गड़े ते प्रॉब्लम माननाय आ गड़े ते प्रॉब्लम मावन बिसिदिनो जों बेबा सॉल्यूशन की थानाय और मो दिन गोबर साइड मो नर जस्ट ते बिसि जरनानिया जस्ट 7-8 मास नर खान से खाबाक से खानबासे याग से या फिर बिसिदि आगे जिना ते के कासुमानिया
Amal bagi tino jaro sentio bisne to tini hanai jaro chini tula sikoro chini sikla charano mazara bere gari gari kesika jolai bari ko mazara bere ke gari gari kesika eres lagya chini buba grano mohon pore attack khemani kya bani attack khakya clear hai ar jin sijago o sarkar samne bagai o netar samne bagai jin sijagle tini jolai bari podra ma jel daiman hankai tini asram bari o tini tula sikoro problem man hai nang tini kese jel daiman hankai chini buba grano attack khemani nota jel daimai ya tini bongni mantri kesa sudire mono eta khaimana tini longlong robi eres khai jela daiman hangai chini bubagarne eta khaimana tang jela daimania abar chu porke sijable sabni rogi sabotong on eta samne khana saga saga de hamzarito kubi kubi de hamzarito sin sibo sin ti parasar ta bukalia ta pabli break smart ma phakri thi thangjak khoroktam sajak sajlani sambo tesa haino hai kokdimoni bisingtei samong phusumika khasuksa emile bishoketu deborba माफा करिनि साजक साजला माजुलि बिशालति रिमिकाति पुरानो तेवशा रि एडमिशन खायरेखा कताल क्लास आबो सिमिया अ खरकतामनि जे नांमनि जामुं tei kanmong rokbo pairika simna amsini maya ganang khasuksa emile bishoketu deborma 2020 bisibo ma fakere ni sajak sajala ni Koktwma rono nugui hasni joto lukurokno khaklabo yakrongbai kablai haklijak o Koktwma rok jotono nukha tei kabo khanaka kubuni juda juda motha NGO rok buskango agui thangka o khoroktamno chubangni bagai naikuloni bagai kokbo saka pheba tabo khoroksaphon rok samong bwsanai khwrwi jefro birmano klayu o sajak sajala khoroktam aphrono maya ganang khasuksa emile bishoketu deborma kokribumani a khoroktamno yakongbai basai manya sakno naikuloi toninai bwsa haikeno hinai aboni kok kubui ingui tabo samongbo khlaitongo khasuksa emile bishoketu deborma o Koktwma rugino tinibo sakni samong pailayano yakarei khoroktam o cherai sajak sajlano tewaisa ketal klaso ri admission khlai rikha yaglo poram ganang khasuksa emile bishoketu deborma lukurokno o khoroktamno yakong yakbai basai manya sak kisamisa chobana musungke chobabu manu hayakiba choba phairignibo pini khukkuthi bai kokkasarkha haino hai tini chini Ebenezer hostel of hai sopajak chini rimika majuli tei bishal borokno taklai bisini teisa admission readmission tini chung khlaidini phaikya kai school committee rokno belaikheno hambai mario je borokno porithani chubasu khlaimani bagai bongni fees rok chungno belaikheno borok concession khlaikya borok khoroktamni kokno wansugui gai school committee je rang chungno concession rikha amno bade je eta chung tini ora amount rikha abo ajago chungno kwbangma lukurokno chubasu khlaikya ajaga chini ani pini khoroksa khlaio swapna deborma bobo chungno 5000 rang chubajak tebo tongo ani simnani khoroksa sebok khlane bobo 5000 omahike chinlogi tongo tebo chini das Sanjeev deborma borok 5000 Dorendra deborma 5000 omahike jotono chini majuli bishal te rimikana hamjagui borok chubalayo omahike no chung social media nukjage hinfano chung manuk jago karon borokno chubanani bagai tebo lukurok chungno kok riwi tongo gai ang asa khayo ani logio tebo tiprani tiprasarok borokno chubathani phayani hini karon borokni logi bin buma bufa hisabe chung no tabuk borokno nai tongo te bin nana thagu chong bo choliya sambo khaimia hani bagai bongni life ni total je nainani abu bebak chung barjana ja khaini bagai chung social media phayi chini bo pojate kisa helangnani bagai chung jotono koinani bagai se chung social media o manuk jago o jaga
কোনো রাজনীতি অথবা কোনো পলিটিক্সनि কোনো नाहारमुं गैयै आं जेफ्रु हस्टेलाव फायो बर' मालायना फायो तै बर'नो कक रिजाक नायनाहिनि फायो आफ्रु आं आंनि एमएलए सिपनो आं आगरतलावनो आंनि न'आव गाबै फायो आं जागा एज एमएलए हिसाबै फाया आं जागा बर'नि खरकसा इसोरनि नायकल जाखायखायसो बनि लगि दावनानि बागै फायबानि ओमफ्राय जे स्कुल कमिटि रक सिन दाजितेन संरक ओ जागा प्रिन्सिपाल संरक जेबाबे सुबावै दङ बेलाय बेलायखिनो बरनोबो हामबाय मारियो जे अमसुकै सुबाय दंमानि बागै के बेलायनो हामबाय जारा सुबाना मुसुमायरो बरक सुबाय मानो खानाका कसारो कयेकजन बर'बो फाय बरनि नगो सुबाय थांगयनि तेबो आमसानि लुकुरावबो सुबानानि बागै रेडि दङ कारण बंनि हाय रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस खूब कम स्वर्णकमल ज्वेलर्सनि स्वर्ण अक्षय तोरसामा तेर अंगनाय 26 एप्रिल निसिमी 7 मे जरा अक्षय तीर्थेनि बागै लकी ड्र'वो सालब्रुम न तंगो रांसाकनि पुइसा मेगा लकी ड्र'वो तंगो जों हलंनि नेकलेस सेट गप्लाय अंगनानि शेप काहा आबुनि यागुलोबो जों हलंनि कानमानैनि बायनोवो फ्लेट 100% खायख्लायमो ताई रांसाकनि कानमानैनि बायनोवो फ्लेट 25% खायख्लायमो बेबाक मानै पाइमुंगो तंगो सकाल तेरनि बागै गोजाम रांसाकनि कानमानैनो सोबायै गताल रांसाकनि हलमार्क गोनां मानै पाइननि शेप गाहाम रोजागै दंगो আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরাসারনি হা ত্রিপুরা হাইফানো ত্রিপুরা সামু আগরতলা দলিব হাতিব মানথংমা বেলাইনো কেসেং ত্রিপুরা চামুং হোটেল গরিনো হিনি মানো আগরতলা দলীয় ফাইকে ত্রিপুরা চামুং রজুলাইব মানথগের অঙ্গ ফিয়া তাবকতে অবহাই নাঙ্গলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরাসানি যত চামুং গুদক চাকై মসদেং বেরমাবুতै মুইহান आ दालनि सिमि चेंगै जत ত্রিপুরাসাरनि चामुर रांमरकनि ककसाना थांखि बेलायनो गोबां बेलायनो किसाबया ত্রিপুরাসারক আগরতলা फै गुबुननि हटेल जेसे रांमरक बाय माइ माचावो आबुनि सिलाय किसानो फिया चामुंनि गरन एबा क्वालिटी बेलायनो काहाम दै साफ सुथरा हाइके लुकुरक ताइतालेर सिदि दाक्तिनो दद्र फाइबाय सिदि बरक हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट আগরতলা দলিব স্বরামজাক ত্রিপুরাসা চাमुंनि हटेल दै रेस्टुरेन्ट सालब्रुम न हटेल फियकजानाय एबा चामुं मानथंनाय फुं दाम सिनि तामै सति थामसिनि सिमि हटेल निकुमांखा एडभाइजार चमुनि नियर पुरान कालीबाड़ी रोड मंत्री एनसी देवरमानि नगानाव ओ दुकान का खुलुमजाक मानि बरफ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अमंखा चिनि एडभाइजार चमुनि आगरतला ऑल कालीबाड़ी रोड ताई तिनि ओ हटेल नि मेन चिनि एम मंखा त्रिपुरासारनि चामुं न जों दस्तांगो तलांना बागै ताई चिनो जागा पद्रे पट त्रिपुरासारनि चामुं माननाय जेबन चाख्रै बुदक ताई आमति हायनो चिनि वाक बख्रक वाक बुबु आमति हायराव माननाय अन सकाराव माननाय अजा दङ जे ओ जे आसे दिस सामने आबर प्राइस हो चिनि ओ जागा बेस दं ताई प्राइस जों ताबु 16 सिम स्टार्टिं ताई आ बाय हिंगा 100 थायो नला ताई अम परे चिनि 100 बाय हिंगा 150 जे ओ चामुर दं रेस्टुरेन्ट अनलाइन बिसिंग मारे मानथाना अनलाइन बिसिंग गो ताई साजा सानै बिसिंग जों अनलाइन बो ट्राइ खायजाक ताई बरफ फाइ साजा सानै परे बरफ जों बाय कन्टाक्ट खायबेनै जों त्रिपुरासार नम सानामु जोंगो जे टाउनाव तो बरफ फायो बेरायना फायो आगरतला सहराव फायो बरफ फायपानो माने बरफ माइ जानामु जों जाखोना अनेकता जागायाव थाङै बरफ जाखाय गुदां माया निजे नगने हायके चामुं माया ताई अ चामुंनो जों चिनि अ बरफ होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बिसिंग ते तुनामु जोंगो ताई जों अमन तुइ दङ ताई चिनि ताखौ बुबु जतजन तनाय जतननो जों कबल जाव मन बरफ चिनि अ होटेलाव फाय भिजिट खायफैनांगौ ताई जों बाय बाक्सा फोरोंगे चिनि अ जागा फाय जाय थांबायना 그런데 오 호텔에 무슨 표 만에 본거 어제 팀이 굉장히 버저고 그렇잖아요. 진이 뭐 본거 좀 소리 중에 7:30 미스미 다 허락 걸었잖아 이 어떻게 했는지 공시미가 많이 많잖아요. 공시미는 많이 많고 본거 그 진으로 배랑 버티고 많고 Sini orang macam ni belanya bekas sangka, kami ke sini cabur, awak bayi masakan, sini cakri juga, cakri belai pakai shipping rate songza. अब ताइसे साना मुसुम बसियो बेलाय न मटन खा
Koma bukan loka, masuk pun rujak belai khasangka. Ke mansorok thoka, bebang man thoko. Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai goshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onni kumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano Jadi Kokborok Koktwma Koktwma na dara bagai